আজ গোটা ভারতবর্ষে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হল ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ১১৯তম জন্মদিন। পূর্ব বর্ধমানের জেলা বিজেপির প্রতিটি মণ্ডলেও এদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে কর্মীরা পালন করেন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মদিন। জেলার মূল দলীয় কার্যালয়ে পূর্ব বর্ধমান সদর জেলা সভাপতি সন্দীপ নন্দী, সুনীল গুপ্তা, সৌম্যরাজ ব্যানার্জি প্রমুখরাও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। আজকের জানেন যে আজকে ৬ই জুলাই, ১৯০১ সালে ৬ই জুলাই আমাদের বিচারধারার জনক, অন্যতম জনক ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মদিন। সেই জন্মদিনকে কেন্দ্র করে সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাজি তার ভাষণ রেখেছিলেন, তার বিচারধারার উপরে চর্চা করলেন। শুধু আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদের জন্য নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গবাসী ১০ কোটি মানুষের কাছে তার বার্তা ভার্চুয়াল বিশাল জনসভার মধ্য দিয়ে সকাল ১১টা থেকে পৌঁছে দেওয়া হলো। কি শপথ নিলেন আজকে? আমরা শপথ নিলাম যে দেশের অখণ্ডতার স্বার্থে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির চিন্তাভাবনাকে মাথায় রেখে বাংলাকে, পশ্চিমবাংলাকে সোনার বাংলা বানাবো। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মদিন উপলক্ষে আজ সকাল ১১টা থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে এক ভার্চুয়াল শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। ভার্চুয়াল এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গের দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, বাবুল সুপ্রিয়, রাহুল সিনহা, রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতারা। পূর্ব বর্ধমান জেলাও এই সভায় অংশগ্রহণ করে। Chancellor, he invited Rabindranath Tagore ji ko to address the convocation. दीक्षांत समारोह में उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी को आमंत्रित किया और ये कहा कि आपका दीक्षांत का भाषण बंगला में होगा। और पहली बार किसी इतिहास में, किसी विश्वविद्यालय में कोई दीक्षांत समारोह में भारतीय भाषा में अगर हुआ तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जी का हुआ और वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के इनिशिएटिव पर हुआ। इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, ये छोटी घटना नहीं है। आप याद कीजिए अंग्रेजों का शासन, आप याद कीजिए प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास, प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता, प्रेसिडेंसी कॉलेज मुंबई, किस तरीके से अंग्रेजों ने अपने शासन काल में अंग्रेजियत को फैलाया था। और उसमें भारतीय भाषा में कलकत्ता जैसी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में वो शामिल हुए थे और उन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बंगला में अपना भाषण दिया था। ये सब हम लोग जानते हैं। 1941 में वो पहली बार विधानसभा में भी पहुंचे, 1949 में 39 में पहुंच गए थे, लेकिन वो पहली बार सरकार में वित्त मंत्री बने 1941 और 1942 में उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से हमको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि उन्होंने कभी भी पद को महत्वपूर्ण नहीं समझा। उन्होंने कभी भी पद को तवज्जो नहीं दी। उन्होंने हमेशा विचार को तवज्जो दी और विचार के लिए उन्होंने जीवन लगा दिया। इस बात को हमको समझना चाहिए। वो बहते प्रवाह थे।